Hasteni Laibmao Abono PuilaTiprasa KoktwmaThumnairokno twiwi KokTwmaNiKaha kok Salai PandaoAchukha Hasteni Kasuksa Montri Okra Dr.ManikSaha Khumulung Press Club ni Shakthar Mumbai State Guest House nogo khlaijak okok Salai Pandao Montri Okrano karibu Narwai ongui manjakha lokoham samung khlainai Dr. Bipin Deborma Khumulung Press Club ni President Ongshomai Deborma tei Secretary Ranjit Deborma Hasteni Laibmao Abono Puila Nachato Kaisa Pandani Bishingte Tiprasa KoktwmaThumnairokno Diwali Terni Khakam Yafarka Hasteni Khasuksa Montri Okra Dr.ManikSaha Fashala Khumulung Press Club by State Guest House nogo khlaijak okok Salai Pandao Montri Okrano karibo manjakha lukham samung khlainai Dr. Bipin Deborma Khumulung Press Club ni President Ongshomai Deborma Secretary Ranjit Deborma Vice President Nirbendra Deborma Assistant Secretary Manus Deborma Cashier Omilo Deborma no khoboi Dalbidal Media Host Dalbidal Media Organization ni Ozomarok Pandani Puila bukhangno Tiprasa rongni risate khum bosabia phare Hasteni Montri Okra Dr.ManikSaha no lamjak sogoina harka Khumulung Press Club ni President Ongshomai Deborma tei Secretary Ranjit Deborma Abo haikero Pandao narwa ingi manjangnai Dr. Bipin Deborma no risate khum yafare lamjak sogoina harka Khumulung Press Club ni Ozomarok Abon logi khum baike Hasteni Montri Okra Dr.ManikSaha no Diwali Terni Khakam Yafarka Tiprazak Shiklate Buriro Janjati Mukhyamantri Professor Dr.ManikSaha Mohodoyno belai ang khak hamteni pura Janjati Sampradaya hoite जों guna hambai maribo je omahai Tripura itihaso poila omon ongna je kono Mukhyamantri je sini Tiprasa jara KoktwmaThumnai ekaba YouTube channel chaloknai jotono rinine kaisa je Diwali norogoi norok bai kaisa je shubhecha binimoy Diwali na hare to obo kaisa sini poila na sun Mukhyamantri ni bagai joto pal khaya ka probuni sun Mukhyamantri na sunnayo mane chile Mukhyamantri jebabe sini borong bagai samkhlai tongo ba sini borongno norok tini malai nai sini society o bahai agam konote bo samkhlai thanai norok jara KoktwmaThumnai norok na sun tam bagai সংবিধানে চতুর্থ স্তম্ভ হরিজনের পরিচয় নরক যেভাবে সামগ্রিক গভর্নমেন্টনি অ্যাক্টিভিটিস কা হামকাই নরক সেই তম আপন বাগৈ দেব আগামী দিন সামগ্রিক হামকাই তমনা বাগৈ তিনি মুখ্যমন্ত্রী জুন দিক নির্দেশনা রিনাই নরক ককথাইব তিনি মুখ্যমন্ত্রী ককখানাই বাহাইকে আগামী দিন সামগ্রিক তমনাই নরক দেব তিনি সোসাইটিও গাহাম গাহাম জিনিস পজিটিভ জিনিস বাহাইকে নরক দিসাইতলাংনাই आं कायसा रिक्वेस्ट खालामनाय यागो जोंनि मुख्यमंत्रीनि प्रेजेन्स बाहायके हिमबा सरकारनि गभर्नमेन्टनि जे डेभलपमेन्ट सामुंनो नरन माध्यमे से प्रचार आंनानि नरन माध्यमे से आवाय आंनानि कारण नरगंखा समाजनि एमन एकटा स्तम्भ बा एमन एकटा पिलार नरन माध्यमे से जे कोनो बरक काहाम हायना सरकारनि एक्टिविटीज जत नरन माध्यमे प्रचार आंनो तो आमन बागै नरन थानि कायसा पयमं दंनाय যে সরকারি যে ডেভেলপমেন্ট ছিল মুখ্যমন্ত্রীনি সিদ্ধান্ত পায় অনেক ডেভেলপমেন্ট সামগ্রী ন ভাগ্য কাছে প্রচার তো মানে আবনো পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে ডেভেলপমেন্ট ত্রিপুরানি ওভারঅল চিনি স্টেটনি ডেভেলপমেন্ট কারণ স্টেটনি ডেভেলপমেন্ট মানে অল ইন্ডিয়া বেসিস বা সারা কাবুক সোশ্যাল মিডিয়া এমন একটা প্ল্যাটফর্ম নরর মাধ্যমে ওয়ার্ল্ডনি বড়বো ত্রিপুরা ন সিনু তো আমন বাগৈ নন ঠান কাছে আমন পাইথগা কপনারতনাই নরক যতনো যে ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক রকম ফাঁকায় বা ডেভেলপমেন্ট সামগ্রী ফাঁকায় দেশিনি মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে সামগ্রী দङ মানে সমাজনি প্রতিটা বড় মালায় কক্সাই দङ ডেভেলপমেন্টে আগামী দিন প্ল্যান বাগৈ কারণ চিনি মুখ্যমন্ত্রী অ্যাসেম্বলি ও বসাই কক সামা দङ যে ত্রিপুরানি জনজাতি রঙনি ডেভেলপমেন্ট ছাড়া ত্রিপুরা কোনো দিনও ডেভেলপমেন্ট নয় মেয়া গাইস চিনি মুখ্যমন্ত্রী চিনি বাগৈ সামগ্রী দङ
Abon bagai garbit to sung Tripura rajyo jeong ma hai sini kaisa mukhyamantri manka Chini Tripurasa jara KoktwmaThumnairok bai tini bukhane kok sang go bisut best to somoyobo o jaga phaisena jala ma bagai se protection hai hambai roi angani kokno orona matha dekha Pandani Puila Beremono, Tiprasa KoktwmaThumnairokni Jungjal, Haste Habani Bekhakte KoktwmaThumnairokni Bagai, Snamjak Skimte, Dalbidal Mantai Shoktaino Tei, PandaoAchukha, Khorang Tiprasa KoktwmaThumnairok. Laitana Kisajak Shalshakango, Khorang Thamsi Tham, KoktwmaThumnairokno Tei, Hasteni Kokthumte Hukum Bedekni Advisory Committee o, Tiprasa KoktwmaThumnairokno Khobjaikani Bagai, Khadumani Kokshaka Khumlung Press Club ni Secretary Ranjit Deborma. Abono Tei, Tewaisha Wansumong Nahare Committee o, Khorang ba Tiprasa KoktwmaThumnairokno Advisory Member Klaijangani Shanmukti Shaka Ranjit Deborma. Abo haikeno Hasteni Tiprasa KoktwmaThumnairokni Bagai Rajakhor Aguliwo Media Center te Tongthainok Shnamjangnani Bagai Mantri Okrani Thani Shanmukti Shaka Khumlung Press Club ni Secretary Ranjit Deborma. তো আজকের দিনে মিডিয়ার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট রোল হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এন্ড সিকিউরিটি। এটা এই সরকার দিয়েছে মাননীয় জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীকে স্পেশালি আমাদের জনজাতি ভাই বোন তরফ থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এখন আগরতলা শহরে সারা রাজ্যে কি জনজাতি হোক কি বাঙালি হোক ফিলে কাজ করার সিকিউরিটি আমাদের আছে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমাদের আছে। এটা এই সরকার দিয়েছে, এটা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই। তারপরে আমি যেটা আগে বলেছি যে পূর্ববর্তী সরকারের টাইমে অনলি 4-5 জন সাংবাদিক আসছিল, কিন্তু আজকে এই হলে প্রায় 100 কাছাকাছি হবে। এই রেগুলেশন এটা সরকারের যে অ্যাক্টিভিটিস, সরকারের উদ্যোগ আছে বলেই আমাদের এই রেগুলেশন এসেছে। আমাদের যে কমিউনিটি এই সরকারের উদ্যোগেই প্রথমবার ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে এনলিস্টেড করার প্রথম পলিসি তৈরি করেছিল। এটাও এই সরকারের জন্য আমরা হাততালি দিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে সম্মান। প্রথমবার এই সরকারের কোনো জনজাতি সাংবাদিকদের এগ্রিগেশন কার্ড আমরা পেয়েছি। প্রায় এখন 12 থেকে 15 জন এগ্রিগেশন কার্ড পেয়েছি। অনেকজন দাবি করেছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বা সরকারকে দাবি জানিয়েছে, এটা বাস্তব, সবাইকে একসাথে দেওয়া সম্ভব হবে না। সরকার দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, আইসিএ ডিপার্টমেন্ট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে, কিন্তু দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ক্রাইটেরিয়া, কিছু পলিসি আমাদেরকে ফুলফিল করতে হবে, যারা আমরা পাওয়ার জন্য দাবি করছি, জানাচ্ছি। কি ক্রাইটেরিয়া? যে আমি এগ্রিগেশন কার্ড পাওয়ার জন্য সরকার স্বীকৃতি প্রাপ্ত চ্যানেলে সাংবাদিক হতে হবে। তারপরে আমি গভর্নমেন্টের এগ্রিগেশন কার্ড দাবি করতে পারবো। তো সবার আগে আমরা আমি নিজেকে প্রস্তুত করব, নিজেকে এলিজিবল করব, তারপরে আমরা সরকারকে দাবি জানাতে পারি। তার সাথে সাথে আমি 1-2টা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে যেহেতু আমরা কাছে পেয়েছি, খুবই ভাগ্যবান। এই প্রথমবার 2018 সনে সরকার চেঞ্জ হওয়ার পর বা এর আগেও কোনোদিন আমি মুখ্যমন্ত্রীকে, শুধু আমি নয়, আমাদের জনজাতি সাংবাদিক ভাই বোনগণ, কোনোদিন আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে সামনে বসিয়ে বা আমাদের সুবিধা অসুবিধা, আমাদের দাবি দাবা বলার সুযোগ পাইনি। আমরা সবাই জানি আগরতলা শহরে আমরা কেউ এখানে পার্মানেন্টলি থাকি না। আমরা সবাই কোন একটা গ্রাম থেকে এসেছি, মহকুমা থেকে এসেছি। আমি নিজেও গ্রামের একজন ছেলে। এখানে শহরে আমি জন্মগ্রহণ করি না, শহরে আমার বাড়ি নেই, শহরে আমার পার্মানেন্ট কোনো জায়গা নেই। তারপরেও আমরা মিডিয়া চ্যানেল চালাচ্ছি, সাংবাদিকতা করছি, কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের ভীষণ অসুবিধা হচ্ছে। অসুবিধাটা কি হচ্ছে? বেতন পাই আমরা 3000, 4000, 5000, 10,000-এর বেশি, মানে খুব কম লোকই মেবি বেতন পান। তো আগরতলা শহরে ঘর ভাড়া নিয়ে, একটা ঘর ভাড়া যদি কমই যদি হয় 4000-5000 টাকা হবে,
বেতনই পাই 6,000-7,000 টাকা, গড়বারই চলে যায় 3-4,000-5,000। কোথা দিয়ে বাইকে তেল ঢুকাবো, কোথা দিয়ে সংসার চলবে, খুবই টাফ। কেউ কেউ চ্যানেল চালাচ্ছে, কেউ কেউ ওয়েব পেজ চালাচ্ছে। আমাদের জনজাতি ভাই বোনদের মধ্যে তো এখনো অব্দি নিউজ পেপার নেই, ভবিষ্যতে নিউজ পেপারও করবে, কিন্তু যেহেতু নিজের পার্মানেন্ট জায়গা নেই, গড় ভাড়া নিয়েই এখানে অফিস করছে। তো এখানে গড় ভাড়া নিতে গিয়ে একটা ছোট্ট অফিস 2-3টা রুম হলেও 10,000, 15,000, 20,000 ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম নিউজ চ্যানেলের তার আয়, যেহেতু প্রথমবার সরকারি আইসিএতে লিস্টেড পেয়েছে, মেবি আর এ গ্রুপে তো হবে না, এ প্লাসে তো হবে না, কারোর সি কারোর ডি। তো এখানে সরকার থেকে যা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট পাচ্ছে খুবই সীমিত, ওটা দিয়ে চ্যানেল চালানো সম্ভব হচ্ছে না। তার জন্যই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের আবেদন, যাতে আগরতলা শহরে নট অনলি উপজাতি জনজাতি বাইরের জন্য নয়, সবার জন্য জেনারেলি যাতে মিডিয়া সেন্টার একসাথে একটা জায়গাতে সবটি চ্যানেল, 4-5টি চ্যানেল একটা বিল্ডিং এ, একটা কমপ্লেক্সে, আমরা যদি এই গড় ভাড়াটা অন্যকে না দিয়ে সরকার যদি একটা কমপ্লেক্স করে দেয়, একসাথে 6-7টা চ্যানেল চলবে একটা জায়গা থেকে, ওটা যদি করানো সম্ভব হয়, আমাদের চ্যানেলের জন্য, ছোট ছোট মিডিয়া হাউসের জন্য, ওয়েব পেজের জন্য খুবই উপকারিতা হবে বলে আমি মনে করি। তার সাথে সাথে আমাদের আবাসন চ্যানেলের জন্য আমাদের মিডিয়া সেন্টার বা মিডিয়া হাব হয়ে যাবে, বা আমরা আবেদন করছি। তার সাথে সাথে যদি মিডিয়া সাংবাদিকদের জন্য, আমাদের জনজাতি সাংবাদিকদের জন্য আবাসনের কোনো ব্যবস্থা করা যায়। বিগত বছরগুলিতে আমরা শুনেছি মিডিয়া আবাসন তৈরি করার পরিকল্পনা হচ্ছে, কিন্তু এরপরে আমরা বর্তমানে দেখলাম এটা কোনো একটা কারণে এটা আপাতত স্থগিত আছে। তো আমাদের জনজাতি ভাই বোন যেহেতু সবাই গ্রামে থেকে এই সাংবাদিকতা পেশায় কাজ করছি, আমাদের যদি ছোট্ট একটা রুম হলেও, এত 2 BHK 3 BHK এর প্রয়োজন নেই, ছোট্ট একটা রুম হলেও সরকারের তরফ থেকে যদি ব্যবস্থা করা যায়, তার জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা দাবি রাখছি। তার সাথে সাথে আমার আগে যারা বক্তা ওনারাও বলতে চেষ্টা করেছেন, রিসেন্টলি আমরা দেখেছি সিনিয়র 33 জন সাংবাদিকদের নিয়ে অ্যাডভাইজারি কমিটি করা হয়েছে। আমরা সবাই জানি ত্রিপুরা রাজ্য জাতি উপজাতি সবার বসবাস এখানে। এখানে আমরা সবাই মিলেমিশে আগরতলা শহরে, আগরতলা প্রেস ক্লাবে, মিডিয়াতে এই প্রফেশনাল কাজ করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মেবি কোনো একটা ল্যাক, আমাদেরও কমিউনিকেশন ল্যাক হয়েছে মেবি। এখানে 33 জনের মধ্যে একজনও আমরা জনজাতি ভাই বোন মিডিয়া পার্সন আমি দেখেছি। এখানে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক, এমনকি 2007, 2010, কেউ 2000 পূর্ববর্তী সরকারের টাইমেও মিডিয়ায় প্রফেশনাল জয়েন করেছে। আমাদের দাবি, আপাতত আমাদের জনজাতি মিডিয়ার তরফ থেকে 5 জনও যদি কমিটিতে করা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের পক্ষ থেকে দাবি তুলে দেওয়ার জন্য প্রেজেন্টেশন ওই কমিটিতে প্রস্তুত করার জন্য আমাদের পক্ষে খুবই উপকারিতা হবে বলে আমি মনে করি। Tiprasa KoktwmaThumnairokni mantai soktaite sanmungno töyei firok mungrunani thangai Hasteni mantri okra Dr.ManikSaha saka o kok belaino kubui salsa o hawa KoktwmaThumnairokni sikhak safano gori freedom yokmungbai samung khlainani gori afruo tongkhor azorao Hasteni tongkhor belai wanama singsa jatite jonojati rokni bisingo tubu jakha ferlaimung phiaba habang slaijamoni yagulo Hasteo kifili phaiga tongko sangte samung khlainani bagai KoktwmaThumnairokni yokmung ashe kwbangma Tiprasa KoktwmaThumnairokno nugui angtini belai tongthoka jonojati rokno karui snamui manya ek Tripura श्रेष्ठ त्रिपुरा हनई। आपको ये ठीक ही पता है, आप लोग बहुत अच्छा वो आपने कहा, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम था इतना बड़ा लोग टीम है। लेकिन मैंने ये जो एडवाइजरी कमेटी बनाया, मुझे पता नहीं आप लोग वेदर यू नो इन और नॉट,
The number one name is Sotaranjan Kisha. He is Janjati. Senior most Janjati. So somebody was telling that there was no Janjati. It is not like that. I put him on the top of the Hasteni. बाकी मुझे पता नहीं था. Actually जितना साथ में रहेंगे उतना हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे. आप लोग दूर रहोगे तो हम कैसे आपको पहचानेंगे. आज मैं बिपिन को धन्यवाद देना चाहता हूँ. वो मुझे कहा जैसा ही करना है. बोला क्या होगा पता नहीं. I was not prepared at all. तो जैसे मैं आया हूँ मैं इतना खुश हूँ. हम लोग हमेशा बोलते रहते एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा. ये जनजाति बिना और आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं बनेगा. नॉट पॉसिबल. होगा नहीं. मैं कमल को बहुत प्यार करता था पहले. हमेशा वो कभी इलेक्टेड मेंबर हो गए कभी नहीं सोचा मैंने. तो जब आया था तो मैंने बोला क्या हमारे पार्टी में ऑफिस बोलता था. तो बहुत ही अच्छा. तो ये हम लोग एक साथ रहना चाहिए क्योंकि इसके बिना चारा नहीं है. देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनजाति और त्रिपुरा जो ये मीडिया पर्सन है ये खाली गरीब है ऐसा नहीं है. बंगाली लोगों को भी जुड़ता है तो इन लोगों से भी इन लोगों में नहीं चाहिए. अब पॉलिसी बनाना है. पॉलिसी बिना तो होगा नहीं. कुछ पॉलिसी तो बनाना है. ये बहुत अच्छा हो गया. ये मैं देखता हूँ एडवाइजरी कमेटी जब क्यों होगा और कैसे जो आप लोग बताए आप लोग अभी और मेरा ख्याल में एक से तो नहीं होगा. अभी यहाँ काफी एजेड हो गया. लेकिन पहले जो मेरा पास लिस्ट था वो सब देख के किसी जगह इस तरह था नहीं. तो यकीन था. तो अभी अच्छा हो गया. तो मैं सोचता हूँ क्या करना है और जरूर उसमें कुछ ना कुछ हम तो करेंगे ताकि आप लोग भी इसमें आपका पार्टिसिपेशन रहे. तो मैं बात करना पड़ेगा लीगली थोड़ा सा देखना पड़ेगा. देन आई विल डू इट. नो प्रॉब्लम. क्योंकि और आप बोलोगे हर चीज हो जाएगा ये भी नहीं. मुझे बहुत अच्छा लगा. ये इतना साल से मीडिया में कह रहे हैं कोकबरफ का वो हिंदी में भी उनका किताब भी पढ़ा हुआ है फिर भी ही हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड. मुझे तो ठीक नहीं है. तो और मेरे लिए भी ये सरकार के लिए ये ऐसा नहीं है सबके बारे में खबर रखते. लेकिन सबके बारे में खबर रखने के लिए चैनल चाहिए. जैसे आज मैं आया हूँ तो चैनल तो रोज तो नहीं बैठ पाऊंगा. तो आप लोगों जो रिप्रेजेंटेटिव है उनके थ्रू से मुझे बात सुनना पड़ेगा करना पड़ेगा. देखिए मीडिया के बारे में आज बात होना है और इतना तो जनजाति के लिए जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह सोचते हैं पहले आई एम श्योर कभी नहीं आप लोग सोचे. कभी नहीं हुआ पहले. मुझे अभी भी याद है जब ये मिजोरम से जो शरणार्थी आए तो मैं होम मिनिस्टर साहब से बात कर रहा था. मैंने कहा अभी उनका जो 12 जगह हम लोग स्थित हैं वहां जाना है. तो मैं उनको कहा जल्दी जल्दी करना है. मैं उनका फीलिंग्स में नहीं देखा. मैं बता रहा अरे ये तो हमारे आदमी है थोड़ा सा प्रेशर मत देना. तो इससे मुझे अच्छा लगा कि कितना प्रेम से सोचते हैं जो रियांग शरणार्थी है. ये अपना ही आदमी है. वो बेचारा जाएगा कहाँ. तो मैंने देखा ये फीलिंग से और इस तरह हमारा भी मेरा भी सोच भी वैसे ही है. अलग कोई नहीं है. सब लोग हम लोग एक है. और मैं तो हर जगह बोलता हूँ कि समस्या का समाधान जो करते हैं उसका नाम है सरकार. और पहले हम लोग देखते थे समस्या तैयार करने का नाम सरकार था. ये देखा हमने 35 साल 5 साल इतना इनडिसिप्लिन. एक तो एक पार्टी है वो तो पूरा इनडिसिप्लिन है. 2-3 लोगों का मतलब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखते रहते हैं और इतना इनडिसिप्लिन है. और दूसरा पार्टी तो ये लोग मैं क्या बताऊं इनका तो सोच है
कि इस देश को भलाई के लिए इन्होंने सोचते नहीं है, ये सोचते हैं दूसरे देश का भलाई हो और वहां से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा जो बोलते हैं यही इम्प्लीमेंट है। प्रधानमंत्री जी जब 2014 में आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने कहा देश के बारे में पहले सोच रहे हैं। बताइए देखिए कैसे आज तक हम लोग सुने नहीं है कि देश के बारे में कोई बोलता है, बोले अपने बारे में सोचते, देश पहले उसके बाद पार्टी उसके बाद खुद। तो ये तो आज तक सुने नहीं है। बिरसा मुंडा जी का नाम आज तक हमें तो पता नहीं था, कभी किसी कारण से सुन लिया तो बस हो गया। देखिए ये एक सिंबल है, बिरसा मुंडा जी एक सिंबल है, भगवान बिरसा मुंडा। ये हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन त्रिपुरा में इतना है नहीं है, लेकिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट पूरा इंडिया में 700 जनजाति, अबाउट 700 जनजाति ग्रुप और इनका ज्यादा है, मतलब ये दूसरे जगह है, लेकिन त्रिपुरा में अलग है। लेकिन हम लोग इनको सामने रख के प्रधानमंत्री जी सब जनजाति को उनका मतलब इनका डेवलप हो इस तरह सोचते हैं। हर साल उनका जन्मदिन मनाए, देश के लिए बलिदान हुआ, इसका मतलब नहीं हमारा आदमी नहीं है, ऐसा नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जनता। तो ये सोच के हम भी इस तरह सोचते हैं कि हम लोग सब मिल के काम करें। आपका डिमांड मैंने सुना, नोट डाउन भी हो गया है, कौन सा है। अब है कि मंत्री अक्राटाई बसाका नरक ने और सामुंगरक बेलाई नांकुक माने आबोनो तै जोंवान सुमुंग नाहारनायते साकथारमुंबाय सामुंग जेंनाय हनै यांगताय खाकसा फाइसिं हास्तेनि कोक्तुमताय हुकुम बेदगनि एडवाइजरी कमिटी नतये सानानि थांगै हास्तेनि मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा साका एडवाइजरी कमिटी पुइला मीटिंग आबोनो तै कक सालायै एडवाइजरी मेम्बर फलंनानि बागै वान सुमुंग नाहारजांनाय हनै राजा खरागोलनि सिमे अमित प्रवीण नि कोक्थुम चिनी खरांग।